Hi guys. Nga na pang uban guys ba? Hala, abroad na di ay ka. Kwartahan na di ay ka karon kay abroad naman ka. Susuba lang sila kabalo no nga ang abroad perting kapuya. So testing gali mo abroad. Katong wala na ka abroad, testing gali mo abroad. Unsay kinabuhi sa abroad dinhi. Perting kapuya. Ako mas ang arang na lang gani no kay bata akong bantayan diri no mura makarelax ka pero ang bata ka nagsugod na pud og lakaw-lakaw kapoy na kaayo no. Tapos ang uban dagko kayong balay 3 kalapalapag isa usay isa ra katulong daghan pa kayong mga bata no. Dili gid sayo ng katulong, dili gid sayo mag-abroad kabalo pa lang mo, dili gid sayo na mag-abroad no. Pero sa tanaw sa uban nga wa pa ka try og abroad, hiyahay kwartahan pero mo kabalo no gutom napay bunganga sa imong amo, madagko kayo maliit mubo lakik tanaw sa tong amo sa tuwa, labi na kita mga Pilipino tanaw nila sa tuwa ubos ra kaayo mo nang dili gyud sayo na mag-abroad pagtunyo yahay. Maura na guys, salamat.